ईश्वर चार कदर गछ उपरे एते ममता मो पुत्र उपरे नहीं चल बाबू मुड़ी गछ कदर गछ काटी मदा से तैयार कर देबी सुनका तुम्हें कौन भाविच तुम पुत्र पाई तुम अंतरटा फाटी जाऊे शिव भक्त चंद सौदागर ता हृदयटा कौन एत पत्थर ता पुत्र पाई गोटे कदली गछ काटी पारबनी निश्चय निश्चय गोटे कदली गछ काटबार बंदोबस्त करदेवी मेढ़ा मेढ़ा डाकिले काय की मणि माँ गोटे कथा कहबी कथा रखिबू नेड़ा कौन कथा मणि माँ यही नेड़ा जा मोर 12 बाटी कदली बगीचा अच्छी से गोटे कदली गछ काटबू जो कदली गछरे कदली धरी नथिबो से कदली गछटा काटी भल भाव मंदास तैयारी कर कदली बंदास कौन है मणि माँ नेड़ा अरे कदली बंदास रे तू बोमा हम लक्ष्मीधर से बसी बसे बसे बहुत दूर को चली लक्ष्मी कदली बंदास भासी जीव कौन हो लक्ष्मी मणि माँ मो लक्ष्मी शोची गाई कौन हो लक्ष्मी सर्वदंशन मतलब की गोता कौन ले गाएगी मतलब की गोता फेरी आसी बरे लक्ष्मी कौन पहुंचाती रे हम कतड़ी बगीचा को जीप पड़े लक्ष्मी कौन पहुंचाती रे हम चाली छुट्टी बने माँ अपने चलते बेले चलनी जाई थी से बाड़ी जो बेपार लक्ष्मी को मुँह लक्ष्मी को मुँह पिट्ठी ने बसाए टूटी आजा को बोले आले अड़ी माँ लक्ष्मी
ମୋ ଲକି ଆଜି ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଗଛ କାଟି ଭଲ ଭାବରେ ମନ୍ଦାସ ତିଆରି କରି ଚିପି ପଡ଼ିବା। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ମୁଁ କଦଳୀ ଗଛ କାଟିବି। এই লক্ଷ୍ମୀ ଯେ ଏଡ଼ୁଟିଏ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ମା ଏଇ ନେଡ଼ା କହୁଥିଲା। ନେଡ଼ା ଦାଦା ନେଡ଼ା ମୁଁ ତମ ପିଠିରେ ବସିବି। ଆଜି ଆଜି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ନେଡ଼ା ପଡ଼ିବା ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ସାଜିବି। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମୁଁ ପିଠିରେ ବସେଇ এই দুনিয়া যাক বুলাইবি। তারপরে ମୁଁ ଯେବେ ଯାଇ କଦଳୀ ବତା ଯାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେ ତ ନେଡ଼ା ଦାଦା ଡାକୁଛି ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଁ ବାପା ଏଇ ତୁ ପରା ମୋ ପିଠିରେ ବସିବୁ। ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ এই পথারি নেড়া বুড়াটা এই পথারি নেড়া বুড়াটা তো ভাই আসছে তো ভাই আসছে ঘোড়া সাজে କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ବୁଲ ବୁଲି ଏମିତି ଗଛ କାଟିବି। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଦେବି ବୋଲି ମା। ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ରଖିଦେଇ ଆସିବି ସେଇ ବୁଲା ଘାଟରେ। ସେଥିରେ ପରା ଲଗିଛି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଯଦି ଅଛି ଏ ହତଭାଗା ବାପାଟାକୁ
କହି ଚଞ୍ଚଳ ମାରିଯାଉ ରେ ମା। ଅଛି ବାପା, ଏଇ ବାସରେ ଯୋଉ ଦୀପ ଜଳୁଛି 6 ମାସ ଧରି ଜଳିବ। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବ। ଏଇ ବୋମା କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଯେଉଁଦିନ ଜୀବନର ପାଇଁ ଉଡ଼ିଯିବେ ବୋମା ସେଇଦିନ ଜାଣିବ ତୁମର ପୁତ୍ର ବୋଧେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ବୋମା କଣ କହିଲ? କାନ୍ଥର ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଡ଼ିଯିବେ। ସେଇଦିନ ତୁମେ ମାନେ ଫେରି ଆସିବ ରେ ମା। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନେ ସେଇଦିନକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି। ଯିବା ସମୟରେ ଏ ଅନ୍ତର୍ବାସ ବୋମା जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। माउसी ए समय रे लुगा गछ कहीं हौछि देवतांक वस्त्र माउसी काट जाए से वस्त्र उनके मते दियो मु काचिबी नाही रे मां तू काची पारबो नाही माउसी से वस्त्र उनके मते दियो मु काचिबी एई ने माउसी ए वस्त्र उनके कहारो ए मनसांक वस्त्र मु तुम्हारे पाद धरुछि माउसी ए वस्त्र उनके मते दियो मु काचिबी हेला उठू एई ने भालो करी काचिबू जदि खराब हे जाई एका धक्के घर दो
नयन काजल काली से बेल कंटारा समस्त दुख खबर लिखिला लुगार देखा देई मते गो देखा देई मते कहितिला पिता जल घाटे देखा देई मते कनरे बस कनी भांग से करिला माउसी माउसी कही दाव सारे देला देखी मो माउसी गो देखी मो माउसी जियाई तू गए अतो हसी हसी मो माउसी हे महेश्वर आपणकर आसबार एत विलंब कहीं ମୁଁ ଟିକେ ଜବପୁର ଯାଇଥିଲି ନେତା କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ଆରେ ନେତା ନେତା पिता मला प्रणाम नियंतु हे देवराजेंद्र आपण को वस्त्र नियंतु पिता आपण को छाल नियंतु ଆଜି ମନସା ଆସିନାହିଁ ତା ବସ୍ତ୍ରଟି ମୋତେ ଦେଇଛି नियंतु पिता ବସ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କାଚା ହେଇଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଙ୍କୋଜେ ପଣିପାତେ ଚରଣେ ମା ମୋର ସ୍ୱାମୀରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଯୋଗୁରୁ ମଧୁସଞ୍ଜା ରାତିରେ ତୁମରି କଥା ଅନୁସାରେ ଭାସି ଭାସି ଆସି ରହିଛି ନେତେଇ ଘର ଇତି ତୁମର ସତୀ କନ୍ୟା ବେହୁଲା ଆରେ ନେତା ନେତା ଏ ବସ୍ତ୍ରଟି କିଏ କାଚିଛି ମୁଁ କାଟିଛି ନା ଜାଣି ଖରାପ ଯାଇଥିବ ନା କିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଇନି ସତ କହ ଏ ବସ୍ତ୍ର କିଏ କାଟିଛି ମୋ ଜଣେ ରଞ୍ଜାଲେ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡି ସେଇ କାଚିଛି ନା ଜାଣି ଖରାପ ଯାଇଥିବ ନା ଖରାପ କିଛି ହେଇଯାଇନି ତୁ ଯା ତାକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବୁ ପିତା ସେ ତ ମାନବୀ ଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଆସିବ କିପରି ହେଇଥାଉ ସେ ମାନବୀ ତୁ ଯା ତାକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବୁ ଯାଉଛି ପିତା ଝିଆରୀ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର ଝିଆରୀ ଆରେ ମା ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଆସିବା କାରଣ କ'ଣ ହୋଇଛି ମୋ କର୍ମ ବାଙ୍କ ହୋଇଛି ମୋ କର୍ମ ବାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାରୁଣ ଅଛି ତିନି ପୁର ଯାକ ମୁଁ ଭିକାରୁଣୀ ପତିତ ମୋ କର୍ମ ବାଙ୍କ ହୋଇଛି ମୋ କର୍ମ हरे माँ तोर गीत शुणी सन्तुष्ट हेले देवगण सात पुत्र एक कन्या देउछि रे बालिका सती पारा
तो मथारे सिंदूर अच्छी हाथ में शंखा अच्छी तू विधवा लु किपरि स्वामी गले पर हरे माँ तो स्वामीर मृत्यु है किपरि सर्पघात तार प्रमाण किछि अछि हाँ ए नागुणी अढ़ी आंगुली पुछ देखु महेश्वर मनसा चक्रांत रे यार स्वामी मरीची यार सुविचार करंतु महेश्वर ये तो कालो नागुड़ी रे पूछ अरे नेता नेता पिता जा मनसा को आसी कहबू से जदि न आसंती कहबू तार मध्यपुर पूजा आसी जाउछि पिता मत डाकिले काहे कि पिता अरे माँ ये झील को तो चिन्हचु